السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے میاں صاحب. اور میاں صاحب کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ان کے ایک خدمت گزار. کیا حال ہے میاں صاحب آپ کا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہے کیا؟ یہ ڈینگی ہے تو جوان ہو گئے. اچھا بھائی، آپ کرتے کیا ہیں؟ مالش، تیل مالش، شیمپی. بس اتنا ہی فکر ہے جی. یہ تحفہ ملا کہاں سے؟ یہ میں پچھلے دنوں کراچی کے ایک دورے پر گیا تھا تو وہاں میری ملاقات ممنون حسین صاحب سے ہوئی. انہوں نے 2 پلیٹیں بھلے اور یہ ہمیں گفٹ کیا. اچھا، تو انتہائی کمال کا محسوس ہے یہ محسوس کیا ہوتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے جو مساج کرتا ہے. یہ جب آپ کو مساج کرتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے. یہ بھی کرو. یہ سب تر کو جگہ کوئی نہیں سی اتنے مالش کرانا ہو گیا. نہ کریں میاں صاحب. میاں صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی کرو. نہ کرو میاں صاحب، اتنا ساڑا بھی دل کر رہا ہے. اچھا میاں صاحب، سیاست کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ بھائی جان سیاست تو بڑی زبردست چل رہی ہے کراچی میں. میں میاں صاحب کی بات کر رہا میں بھی وہی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کبھی جائیں دھرمسی واڑے سے جائیں، آپ وہاں امپریس مارکیٹ میں نکلیں، وہاں سامنے جائیں دیکھیں آپ سب آپ اوپر جائیں. میاں صاحب وہ ہیں، وہ بولے جا رہے ہیں. ہوں. میں سر سیاست کا پوچھ رہا تھا، بیچ میں بھائی صاحب کود پڑے. میں بھی سیاست ہی کی بات کر رہا تھا. انہوں نے اجازت نہیں دی اور ہم نے 5 سال میں کام کیا ہے تو آج آپ دیکھیں دوبارہ ہمیں پنجاب کے لوگوں نے پھر سے الیکٹ کیا ہے. اچھا لیکن سر، آپ کا یہ جو سندھ والا معاملہ ہے وہ بہت کمزور نظر آ رہا ہے. سندھ میں تو آپ کی پاپولیرٹی بھی وہیں کی وہیں ہے. سندھ میں بڑی حکومت چل رہی ہے ان کی ممنون حسین کی. ممنون حسین جہاں سے بھی جا رہے ہیں نا وہاں پہ ہر جگہ ان کی زندہ باد. آپ کو کیا پتا ممنون حسین کی صرف بات کریں گے وہاں پہ کہ آپ جہاں سے دھرمسی واڑے سے لے کے کٹی پہاڑی تک، کٹی پہاڑی سے لے کے لالو کھیت تک، لالو کھیت سے لے کے ناظم آباد تک، ہر جگہ انہیں کی بات ہے. 5 سال ہلنے والی نہیں حکومت. آپ کو بتا دیں. ارے بھائی آپ سے بات کریں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا اس سے- چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرا نام میاں صاحب ہے؟ آپ کا نام یا جو- میرا نام بلو برف والا ہے؟ ایمان صاحب، ایمان سے بتائیے. آپ کا میاں صاحب جو بھی نام ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا شو آج اس طرح سے ہو رہا ہے جس طرح آپ کی حکومت چل رہی ہے. یہ تو ممنون حسین نے واپس بھی نہیں لینا جی. اس پر آپ کیا کہتے ہیں سلیم صافی صاحب؟ میں کیا کہوں گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں دیکھو او بھائی، آپ جو ہے نا خدا کے لیے تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ. تمہیں کیا پرابلم ہے؟ بھائی جان، جب یہ مجھے لے کے آیا نا یہاں پہ تو ان نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تمہارا بھی انٹرویو ہوگا. اب میں تو کچھ بول نہیں رہا، میں تو چپ کھڑا ہوں. یہی بول رہے ہیں خواہ کیا زبردستی ہے. جی ماسٹر جی. جی میرا میاں صاحب کے ساتھ ایک سوال ہے. سندھ میں بھی میاں صاحب فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں. پشاور میں ہمارے اداکار کامیاب ہو رہے ہیں پنجاب کے. ہاں، آپ نے پنجاب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جناب. آپ کی پیدائش کیا صرف ٹریجڈی کے لیے ہوئی ہے؟ اے ٹریجڈی کوئین. چھوٹے چھوٹے ویسے بات سن میاں صاحب، اداکاری نہ کریں. جی زینب. سر آپ نے میرا کی بات سنی ہے؟ ہاں جی، اب کیا کیا اس نے؟ ہاں، اس کی جو پشتو فلم ہے وہ سپر ہٹ گئی ہے. وہ سپر ہٹ ہوگی ابھی. تو صحیح بات ہے نا. کیا ہو گیا، کم از کم ہماری جو اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کو تھوڑا ڈسکس کیا کریں. پشتو فلم بھی آخر یہ کیا ہے؟ میاں صاحب یہ نا حرکت نہیں ہوئی تو تھوڑی کمر دی درد نہیں جا رہی. اتو تھی پیچھے کمر کاس بٹھاتا ہے. ویسے کیا بات ہے میاں صاحب، آپ نے کبھی ہمارے بارے میں کچھ سنجیدگی سے غور نہیں کیا؟ ہم تو ہیں ہی آپ کے خاندان. محترمہ میاں صاحب کو چھوڑیے، آپ سی ایم ہاؤس آپ میں آ کے مجھ سے ملیے. چلو. آپ کبھی آؤ سی ایم ہاؤس میں، وہاں کے پوچھو میاں صاحب کا مالشیا کہاں رہتا ہے. مجھے سروینٹ کوارٹر دیا ہوا انہوں نے. اور جانے دیں، محسوس کہتے ہیں آپ کو. آپ مالشیا، میاں صاحب یہ مالشیا آپ کا؟ میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میاں صاحب یہ مالشیا نہیں میاں صاحب، یہ تحریک انصاف والے نے تڑ سے کالا علم کیتا ہے. آپ کو پتا میں آسکر کے لیے نامینیٹ ہو گئی ہوں. کون تم؟ ہاں جی، افغانستان والے دے رہے بجے. یقین کریں آپ مجھے اتنا یاد آئے، آپ کو میں نے اتنا مس کیا. آپ کے لیے میں وہاں بہت کچھ لے کے آئی ہوں. سارا کیپ ہی ویلا کر چھڑے میں. سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے مردان کے پیڑے لے کے آئی ہوں. مردان کے بدایونی پیڑے. واہ، ایڈے اوکھے پیڑے سن. میں تو صرف دکان تو نہیں کہ بھائی پیڑے دے. اور وہاں کا جو ویدر ہے، آئی کانٹ بلیو اٹ. کبھی وہاں پہ کراچی پہ آؤ، آپ کو ویدر تو وہاں کا دکھائیں گے ہم. کراچی کا ویدر باقی بہت آج کل تو بہت ہی شاندار ہے. اچھا آفی، آپ کا فیورٹ شہر کون سا ہے؟ اوکاڑا.
نہیں وہ تو ہے ہی ہے. اس کے بعد कराची. آئی لو اٹ. یقین کرے وہاں پہ جو ہے نا سن روف, सन रूफ वो क्या है? جو سمندر کا کنارہ ہوتا ہے. ہاں اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ صادق تو کبھی کراچی گیا ہے؟ کیوں نہیں گیا؟ سمندر کے کنارے اونٹ کرائے دے دن. अच्छा सर, ایک منٹ پہلے یہ بتائیے یہ والے سر یا یہ والے سر؟ सर बाहर आप پہلے یہ کلیئر आप अच्छा भाई बात सुनो. جی جناب. उनसे बात कर, आपसे नहीं. मियां साहब आपसे नहीं, वो महसूस से बात कर रहा हूं. भाई बात सुनो. جی بھائی. एक उंगली मुंह पे रखे और एक हाथ से दबाते रहे. जी मियां साहब एक सवाल है आपसे. جی پوچھیں. मैं मियां या मैंने कहा था मुंह पे उंगली रखो. آپ نے یہ کہا تھا منہ پہ انگلی رکھو, آپ نے بولنے سے منع نہیں کرا تھا. جب تک آپ اسے بولنے سے منع نہیں کرانا ہے اس وقت یہاں کا نہیں اس وقت نہیں چھوڑے گا. خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں یہ گیدانی سے جو پیدا ہے آگے کٹی پہاڑی پٹیل پہاڑا پہ جاؤ گے جب تک ایسا نہیں کرو گے کرے گا. بھائی آپ پریشان نہ ہو نا, اس وقت یہ یہی حرکتیں کرتے ہیں. जी میاں صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میاں صاحب نے پنجاب کا 50% ہولڈ اپنے بیٹے کو ٹرانسفر کر دیا, کیا وہ اس قابل ہے؟ اے انسانیت سوز ہتوانے تربوز صفت انسان ये क्या बातें शुरू कर दी मियां साहब. طرح کا سوال ہے. वो ठीक कह रहा है. लोग समझते हैं कि आपने पंजाब की हुकूमत हमजा शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया है और खुद बिजली के पीछे भागे फिर रहे हैं. اگر حمزہ کو یہاں ہم پنجاب کا انچارج بنا دیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. حمزہ میری کاپی ہے. جو پرفارمنس میں نے دی پچھلے 5 سالوں میں وہ اگر اس کا ریکارڈ کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ صرف حمزہ توڑ سکتا मियां ہے. साहब आप पता नहीं क्या भाई तुम जवाब दो. حمزہ आपसे बेहतर गुफ्तगू वो कर. بات یہ ہے کہ حمزہ جو ہے نا, حمزہ کو کچھ پتا نہیں ہے. حمزہ اپنے ابا کے نقشہ قدم پہ چل رہا ہے. اچھا اب جو یہ کام کر رہے ہیں وہ تو یہ کام کرنے والا نہیں, کیوں یہ ہے سلو وہ ہے فاسٹ. پھر دوسری بات ہے کہ میاں صاحب کی آواز سنیے, میاں صاحب کی آواز نہیں نکل رہی. میاں صاحب ذرا تو اونچی بولیے نا کہ ہم تک آپ کی آواز جائے. آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی. अच्छा जी. ارے بھائی ہم کیسے بولے, ہم تو ہیں ہی سے لوگ. अच्छा सर ये बताइए चाइना का हालिया दौरा कैसा रहा. بھائی آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں نا, چائنا میں جو گئے نا میاں صاحب, انہوں نے جا کے وہاں بڑی بڑی بجلی کی کمپنیوں سے بڑی باتیں کری ہیں, پاور سے بڑی باتیں کری ہیں. اب یہاں پاکستان میں آ رہا ہے بجلی کا. एक सेकंड मियां साहब आपकी हर मसरूफियत में ये आपके साथ होता میری महसूस, بد نصیبی ہے کہ مجھے ساتھ لے جانا پڑتا ہے. लेकिन ये आपकी जसूसी करता फिरता. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ باندری مجھے بات کیوں نہیں کرنا. अच्छा प्लीज जवाब दीजिए प्लीज. میاں صاحب نے یہ کہا وہاں پہ فرائیڈ رائس کھائے اور بڑے بڑے پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں بجلی کا برہان جو ختم ہو جائے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, क्या करने लगे एक میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, پاکستان بجلی کا بحران بالکل ختم ہو جائے گا. کہ میاں جی کا بڑا حساب کتاب صحیح چل رہا ہے. پاکستان کے اندر بجلی کا بحران ختم ہوا نا, حالانکہ قسم کھا کر کہنا ہوگا یہ بالکل جھوٹ ہوگا. حالانکہ قسم چائنا کی بڑی بڑی کمپنیاں ان کا بات کری ہیں. अभी नजर तुम लेते एक ब्रेक हमारे साथ. वेलकम बैक. ख़ुदीन हज़रात, हमारी आज ग्रुप डिस्कशन का मौजू है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इल्म व फजल को कोई तुर्रा इम्तियाज नहीं समझा जाता, बाइस फख्र नहीं समझा जाता. आज हमारे मेहमानों में शामिल है हमारे एक दोस्त जो बहुत पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर हैं, पेशे के एतबार से प्रोफेसर हैं, और उनके साथ बैठे जो हैं ये डमी म्यूजियम से एक सेठ साहब को हमने बुला रखा है. पहले वाले जेन्युइन हैं, ये ऑफ कोर्स इनजेन्युइन है, लेकिन हैं अरबपति और तकरीबन चिट्टे अनपढ़ हैं. इनकी पहचान ये है कि प्रोफेसर साहब जितने बड़े घर में रहते हैं तकरीबन उतनी बड़ी इनकी गाड़ी है. ایک ہی گڈی چ دال چاول لاؤ. हमने ख़ुदीन हज़रात आज एक्सपर्ट्स को भी ओपिनियन के लिए बुला रखा है. डॉक्टर तैमूर रहमान साहब वो इन मौज़ूआत पर एक किताब भी लिख चुके हैं, बड़ी दिलचस्प किताब है. मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, हम उसका टाइटल भी आपको शो करेंगे अभी स्क्रीन पे. जी डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है पाकिस्तान ऐसा बदनसीब माशरा क्यों है? हमारे यहाँ इल्म फजल की कदर नहीं है, पैसे की, मर्तबे की, ओहदे की कदर बहुत है. जब यूरोप के अंदर
जागीरदारी निज़ाम से सरमायादारी निज़ाम में ट्रांसफॉर्मेशन हुई और उसके नतीजे में एक जदीद सनती माशरा कायम हुआ, तो वहाँ का जो हुक्मरान तबका था उनकी ये ज़रूरत थी कि वो एक अपनी आबादी को तालीम जो है वो प्रोवाइड करें। पाकिस्तान जो कि नीम जागीरदारी नीम सरमायादारी निज़ाम के अंदर है, तो फिर हमारे यहाँ जो तालीम है और उसकी जो अहमियत है उसको भी नीम सतह पर ही रखा गया है। क्या वजह है हम इल्म से दूर क्यों हो गए? जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल यहाँ पे आया तो जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया था खास तौर पे, उसका बड़ा शदीद एंटी वेस्टर्न रिएक्शन हुआ कि हमने कुछ नहीं पढ़ना जो वेस्ट से ताल्लुक रखता है, जो मगरब से ताल्लुक रखता है, उससे हमने हाथ नहीं लगाना। उसका सर सैयद ने उसको कॉम्बैट किया, अकेले सर सैयद ने। अकेले। उस वक्त काश कोई 2-3 दर्जन सर सैयद पैदा हो जाते यकायक, तो शायद वो कमी पूरी हो जाती। ठीक है, मगर वो बैगेज जो है आप देख सकते हैं कि हम वेस्टर्न फिल्में देख लेंगे, हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे, हम थोड़ा बहुत जमहूरियत से के साथ भी चलने के लिए तैयार हैं, मगर जो ओवरऑल साइंटिफिक रैशनलिस्ट फ्रेमवर्क है उसको हम कबूल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं। जी, इल्म और मालूमात, इल्म आपको इन्वेंशन और क्रिएटिविटी और क्रिएशन की तरफ लेके जाता है, जबकि मालूमात आपको मामूली नक्काल बना देती है। एक तो ये बात, एक नरेटर है, एक चीज पकड़ी, इधर से उठाई उधर रख दी। इसमें आपका क्या कमाल था? इसमें आपने क्या एडिशन क्या किया उसमें? ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हमारी इस वक्त हमारा जो मुआशरे का जो मजमूई मिजाज है, जो उस्ताद है, टीचर बेचारा, वो उस गरीब मजारे की तरह होता है जो जागीरदार के सामने, चूंकि वो तालिब इल्म जो है वो उस्ताद की माशरती हैसियत को जानते हैं, वो जानते हैं कि ये बेचारा मोटर बाइक पे आया है, ये छोटी गाड़ी पे आया है, और वो तालिब इल्म जो है वो उस्ताद को इस तरह मिनिमाइज करते हैं कि भाई तू आपने इतना पढ़ लिख के क्या कर लिया। ये डिके, मैं आ रहा हूँ आप ही की तरफ, ये डिके अभी आया है रिसेंट, मैं समझता हूँ पिछले 30 साल। इससे पहले हमारे कॉलेज में, वो कि हमसे पहले की बात है, लेकिन हमने भी यही एक्सपीरियंस किया। डॉक्टर नजीर हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, आज भी आइकॉन है वो इज्जत, एहतराम और रिस्पेक्ट का, कि डॉक्टर नजीर जब आया करते थे और बाइसिकल पे हुआ करते थे, वो उनको बड़ी से बड़ी गाड़ियां उस दौर में भी होती थी, बड़े बड़े सरदार, वडेरे, जागीरदार, उनकी जान निकलती थी उनके सामने, थर थर कांपते थे वो शायद किसी हुक्मरान के सामने इतना ना कांपते हो, इसलिए कि इल्म का जाहो जलाल जो है वो उस वक्त चेहरों से अया होता था। आप एक प्रोफेसर होने की हैसियत से क्या कुछ एक्सपीरियंस करते हैं? और ख्वातीन हज़रात, मैं पर्सनली इन्हें जानता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं इनके तारुफ में, एक बड़े आलिम फाजिल दोस्त हैं हमारे, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज पे एक दिन में 70 दफा रोना रोते हैं कि वो जो क्लास का स्ट्रक्चर है हमारे यहां, उसने जिल्लत और रुसवाई का आइकॉन बना के रख दिया है इल्म और फजल के इस मीनार को। आप जब एक बेकरी पर जाते हैं, कोई आपको प्रायोरिटी इस वजह से देता है कि आप एक प्रोफेसर हैं? नहीं, बल्कि अगर उन्हें पता चल जाए तो वो हमें वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं कि इनका काम तो हो ही जाएगा, इनको कर दे। ये तो बेचारा प्रोफेसर है। हाँ। जैसे बड़े बड़े मैंने अफसरों को ये कहते सुना है कि इज अ पैटी कॉन्ट्रैक्टर, इसको बाहर बिठाओ। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स देने होते हैं ना, वो सिर्फ बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाते हैं कि जिन्होंने खुद खाना होता है, हमें भी खिलाना होता है। ये जो क्लर्क्स हैं हमारे, ये क्या समझते हैं प्रोफेसर को, क्या समझते हैं? और यही वजह है कि जब तक यही लोग, हमारी ब्यूरोक्रेसी अपने प्रोफेसरों की शान में कसीदे कहा करते थे, उस वक्त ये ब्यूरोक्रेसी मुल्क चला रही थी। और पाकिस्तान दुनिया के वाकई तरक्की पजीर नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक बनता चला जा रहा था। जब से ये डर था, जब से ये गुर्बत आई है ना, उसी वक्त से हमारी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के इकदामात ने प्रोफेसर की तकरीम में इजाफा करना होता है, इल्म की अहमियत को उजागर करना होता है। दो ही लोग हैं जो आपके मुल्क में बड़े इफेक्टिव हैं, एक ब्यूरोक्रेसी है, दूसरा मीडिया है। वो जाओ हश्म के चक्कर में पड़ गया, मटेरियलिस्टिक हो गया, और मीडिया इंफॉर्मेशन के झंझट में ऐसा फंसा कि इंफॉर्मेशन डेली इल्म का कत्ल करती चली जाती है। जी मास्टर जी, जब से रोटी रोजी को डिग्री के साथ जोड़ा गया है, बड़ी उम्दा बात है। और फिर आगे जाके डिग्री भी जाली कार आमद हो गई। वो तो एक बात की बात है ना, पहली बात आपने बड़ी अच्छी की है, आंखों कर की खाच मारी। नहीं, वाकई जब इल्म को वसीला रोजगार बनाने के चक्कर में डाल दिया गया,
तब से इल्म का हशर ये हुआ और फिर महसूस ये किया गया अगर रोजगार मकसद है तो रोजगार इल्म की बजाय इंफॉर्मेशन में ज्यादा पड़ा है। यही वजह है कि आपके यहां इल्म, नॉलेज वो डिमोट होने लगा, उसकी तनज़ली होने लगी। जिस तरह बड़ा बारीक सा फर्क है लिटरेचर में और ग्राफिटी में कि एक सस्ता, हल्का, घटिया लिटरेचर वो सिक्का राजुल वक्त बन जाता है, करेंसी बन जाता है। इस दौर का मारूफ आज वही लिटरेचर है, वैसी ही शायरी आ रही है, वैसे ही नॉवेल्स आ रहे हैं सामने। अपनी फिल्म इंडस्ट्री का असर देख लें, हमने क्या किया है। जी आपकी तरफ आते हैं भाई साहब, खुद सो गए थे जी। आप जाग रहे हैं ना? जी 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 जाग रहे हैं। मैंने तो तरस आ रहे हैं सोफे के ऊपर। ये 4-5 अरब रुपए की असामी है कम से कम। मैं क्या पता नहीं कहने लगे नहीं, ये 4-5 सोफे पहले भी तोड़ चुके हैं। आधे घंटे से ये बातें सुन रहा हूँ। सर आपकी शुगर मिल्क का कसीदा कहने लगा था मैं। नहीं शुगर मिल्क की आप बात न करें, पहले ये तालीम की बात जो हो रही है, मैं अब नहीं पढ़ा। हाँ जी, क्या मेरा इस मुआशरे में मकाम नहीं है? आप ही का तो मकाम है, यही तो रोना है कि एक शख्स जो चिट्टा अनपढ़ है उसका मकाम है। और वो देखें जो एक सलामत है इल्म फजल की, वो बेचारा वेटिंग लिस्ट पे रहता है सारी उम्र। वो सारे 28 साल पढ़ के मरने वाले हुए ने की लबेगा इन्होंने। इज्जत, एहतराम, रिस्पेक्ट साड़ी इज्जत नहीं है? नहीं आपकी ज्यादा है। होना ये चाहिए कि आप भी उनके पैरों में बैठे हो। यदि शक्ल है हो जी। क्या मतलब? और सर बार जो मैं गड्डी पार्क कर रहा सी, हाँ जी, ये अपनी मोटरसाइकिल का चैन ठीक कर रहे सी तो मैं पैर ही पै और वो गार्ड भी आप ही के आगे पीछे हुआ जी मैनू सलामा कर रहे सी, क्योंकि असं तो जाते 200-400-500 रुपए दे के जाना उन्हें गार्ड नूं, इन्होंने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पेट्रोल के पैसे लेने होंगे। चाचा जी बड़ा ਤੁਹਾਡਾ प्राइमरी ਦੇ बस्ते ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। अच्छा ये कोई इतनी बड़ी कॉमेडी नहीं थी, लेकिन देखें लोगों ने कैसे आपके खिलाफ नफरत का इजहार किया। ये पढ़ा लिखा जो एनलाइटेंड तबका है ना, ये आपको कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। तालियां मारन जो मर्जी पे मारन, पैसे की गेम है सर, पैसे की गेम। मास्टर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वफात पा जाते हैं तो इनकी सारी दौलतें यहीं पड़ी रहती हैं और औलाद आपस में उस दौलत पर लड़ती है। मास्टर साहब तो लगता है तितर शिकायत ला रहे हैं। अच्छा जी हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कंटिन्यूअस रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा सैयद साहब ये बताइए, कभी शौक पैदा हुआ है कि आप भी तालीम हासिल करें, किसी बड़े इदारे में जाएं? नहीं, मैं तालीम दे वैसे हक च नहीं। तालीम मैनू अच्छी, देखो मेरी गल सुनो, आप कूरियां ना पाओ सीधी तरह से, समझ मेरी गल। अच्छा प्रोफेसर साहब आप अपनी कुमाराना राय दें, ये तबका कब तक हावी रहेगा, कब तक हमारे आसाब पर सवार रहेगा? आफ्ताब साहब, जिस तरह पूरे मगरिब ने पहले कौम तैयार की है, जब तक आप लोगों में ये शऊर पैदा नहीं करते कि तालीम के क्या फवायद हैं, उससे किस तरह एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी पैदा होगी, उस वक्त तक ऐसे ही लोग जो हैं वो आपके वसाइल को लूटते रहेंगे। उसमें जहल की आप अरूज देखें और इल्म की आप पस्ती देखें। लेकिन सर मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताइए कि ये जो नौआबादियाती सिलसिला है, हमारे नौआबादी होने का इसमें किस हद तक ताल्लुक है कि हम ये जो हटना बचना का शोर, सेठ जी आ रहे हैं, सेठ साहब आ रहे हैं, ओहदा के आईजी साहब आ रहे हैं, डीआईजी साहब आ रहे हैं, एमएनए साहब आ रहे हैं, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ये नहीं कहते प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो नौआबादियाती रियासत होती है उसका मकसद ये होता है कि किसी आबादी में से सरप्लस खींच के अपने मुल्क ले जाना। उसका ये मकसद नहीं होता कि वो एक डेमोक्रेटिक एगैलिटेरियन गवर्नमेंट कायम करे। तो इस वजह से वो फिर जो अपने ऑफिशियल्स और अपनी जो जिनका आपने जिक्र किया, हवलदार वगैरह जितने भी सिपाही वगैरह जो बनाते हैं, वो उस सोसाइटी के क्लास स्ट्रक्चर को, स्टेट स्ट्रक्चर को बनाते ही इस मकसद के लिए कि इसमें से मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन इस्तेसाल किया जा सके, जो कि हम अपने मुल्क ले जा सकें। तो हमने आज़ादी हासिल की 1947 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को उतारा, मगर उस बुनियादी रियासती ढांचे और तबकाती ढांचे को तब्दील करने में कामयाब अभी तक नहीं हुए। तो इसका बहुत बड़ा ये तो हम चंद रोज पहले गुजारिश कर चुके हैं अपने शो में कि यहां जितनी डेवलपमेंट आपको नजर आती है ये कॉलोनियल दौर की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल मेंटालिटी की। और ये कॉलोनियल मेंटालिटी डिड नॉट कम विद अंग्रेज ओनली, इट केम विद द ग्रीक्स, इट केम विद द मुगल्स। ये हटना बचना ये तो 300
26 कबले मसीह से शुरू हो चुका था। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यार बात कर लेने दिया करो ने। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा जी, एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕੌਣ ਸੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਲੂਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਡਿਸਕਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਰ ਚਿੱਟਾ ਨੂੰ ਪਾੜਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਨੂੰ ਪਾੜੇ। अच्छा जी, जब पढ़े लिखों की महफिल में अगर कभी बैठना पड़ जाए तो क्या महसूस करते हैं? कोई कमी महसूस करते हैं? एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं? ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਮ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਸਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਬੋਪਤੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ? कोई इल्म की कोई हैसियत नहीं है, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ हैसियत नहीं है पैसा लेकिन सानवी है। अब तो ये भी मैं नहीं समझ आई सानवी। अब मैं किधर जाऊँ? पैसा बाद में आता है, इल्म पहले है। हसूले जर को, जल्बे जर को, पैसा हासिल करने को ही सब कुछ समझे बैठे हैं। उनमें ये लोग भी शामिल हैं। इसने ये से मुराद ये जो बैठे हैं आप? जी ये साहब उन्होंने मेरी गल पता नहीं की कि नहीं की। तो और किसकी कह रहे हैं? काम का तक ना मैंने बेच लिया रहा है भाई आप ही यार इस तरह तो ना बोलो। टाई कोट का ख्याल भाई रखो। कोई का भी टाई कोट सूट पता कितों लिया है? हाँ जी, अमेरिका से लिया होगा। ये बैरूनी दा है, बैरूनी दा। बैरूनी क्या होता है? कंपनी का नाम, कंपनी का बैरूनी नहीं होता भाई, खुदा का। अगर आपने कुछ पढ़ लिया होता तो आपको ब्रांड का नाम तो पता होता। तो मैं पढ़िया होता तो हरे रंग का कोट पाता। नहीं हाँ, वो मैनू लगता प्रोफेसर नहीं मेरे नाल कोई फुटबॉलर बिठाया। इस अजीबुल खलकत शख्स को ये नहीं पता कि जो स्पोर्ट्स जैकेट्स होती हैं आमतौर पर ग्रीन होती हैं, मरून होती हैं, ये स्पोर्ट्स जैकेट कहलाती है, कोट नहीं है। कोट तो हर नहीं, मैंने दस रहा भी ये कोट नहीं, ये जैकेट है। जैकेट पता है नहीं सामने। ये किसने बताया आपको? पर मेरी हाउसरी की फैक्ट्री है, मैंने नहीं पता। पैसे ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। अजय हाँ किसको? जी प्रोफेसर साहब, पहले दिन को ये लात थले लाऊं, ਇਹ ਕੀ मैं इस चीज को फील कर। भाई, आप भी रख लें। मेरी ना रखी जाए तो मैं किधरों जावा? अच्छा तुम रख लें। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, क्या कंक्लूजन है, क्या समझते हैं इस मेंटालिटी को चेंज किस तरह किया जा सकता है? वन लाइनर दीजिए इसमें। वन लाइनर ये है कि इल्म से बड़ी दौलत जो है इस जहान के अंदर कोई भी नहीं। अगर इसको हम हासिल करेंगे तो हमारा समाज तरक्की करेगा। इसके लिए हमें एकेडमिक फ्रीडम चाहिए और इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए। ये दो चीजें चाहिए। कौन सपोर्ट आपको? एक तो रियासत सपोर्ट करे, मीडिया सपोर्ट करे, और इसके अलावा और वो लोग जो कि पैसे कमा रहे हैं वो भी सपोर्ट करें, ताकि इसको हम मुकम्मल हर तरफ से जो है इसको हम। इसका मुखातिब आप हैं। ये जो खरबपति बने बैठे हैं ना, अपनी जेबें भरते चले जा रहे हैं। आप जैसे मुखैर हजरात होते हैं अमेरिका में, बरतानिया में, जो दिल खोल कर यूनिवर्सिटियों को अतियात देते हैं। आप कुछ देते हैं? क्यों जी दिमाग खराब है मेरा? ये कहां से पैसे कमाए हैं तुमने? इसी मुल्क से कमाए हैं? इसे मुल्क जो कमाए तो बेशर्म इस मुल्क का एक कर्ज है तुम पे। कहता मैं अल्लाह की कसम 1 रुपया नहीं देना कहता था। टैक्स पूरा देते हैं। अल्लाह जो जान देनी है 1 रुपए की मैं बेईमानी नहीं करता। टैक्स नहीं करते ना, जो भी करता है वो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। तो फिर बात तो है तो आप ही का ना। ਉਹਦੀ कब्र काली होंगी ना, मेरी तो नहीं। टैक्स नहीं देना जी, इस चैरिटी क्या ही करनी। ये बुजुर्ग कौन ने लगता है निचोड़ के रखे हुए। कभी नजर तुम लेते एक ब्रेक हमारे साथ से। वेलकम बैक। खुदी नजरात, ब्रेक में मियां साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। एक मीटिंग के लिए तशरीफ ले गए थे, अब वापस आ गए हैं। वेलकम वन अगेन जी। खबर है कि लाहौर के इलाके गजुमता रोही से 2.5 लाख मालियत के केलों से लदा ट्रक चोरी कर लिया गया। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये अच्छी चोरी की ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਲੈ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਰੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ। ਲਓ ਜੀ, ਕੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆੜੂ ਗਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿੱਛੇ क्या है? रिच जी रिच। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਲੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਡਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕੇਲੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। हाँ, केलों की डिश होती है भाई। हैं जी। केले पकते हैं सिंध में, बहुत आला डिश है। और फिर केले तवे पर फ्राई होते हैं। ਕੇਲੇ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਪਕਾਈ ਦੇ ਜੀ। सर वैसे चोरी की आदत बहुत बढ़ती जा रही है। मैं तो खुद हैरान हूं कि छोटी सी चोरी, मतलब 2.5-3 लाख की एक ट्रक, लेकिन ये जिसने केले चुराए मुझे लगता है बेकार ही चुराए, बगैर वजह से। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? क्लेप्टोमेनिया, ये भी एक बीमारी है दिमाग की। जी जी। क्लेप्टोमेनिया
یہ بیماری ہوندی ہے میں کسی چیز چک لی بعد چ کول کھلوتے اس چکر سے یہ نہ چکی اس کا مار کر اٹھا لیا. اچھا اے جی یعنی ضرورت تو بغیر جڑے چوریاں کیتی رکھ دے نا جی جی بڑے بڑے مشہور لوگ عمرہ میں یہ بیماری ہوتی ہے. ہاں جی. امیر لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں $50 کی بلکہ $10 کی چیز. یہ بھی چور سن ڈکیت. ہاں جی پگا پگا اتوں چرائیاں جڑیاں روز بدلتے نا. اچھا یار یہ بتاؤ آغا ماجد کبھی زندگی میں چوری کی ہے؟ میرے کو قسم چکا لو یہ ٹرک یہ کو لبنا چاہیے. نہیں کس عمر میں پہلی چوری کی تھی؟ مطلب میں نال ڈیٹ ایک ڈائری بنائی چوری دی. چل جدن انہوں نے شادی ادھر انہوں نے چوری کی تھی. بڈھی کا خون چکنا ہی موبائل چک لیا. باجو کہنا مینوں کلیپٹومی نہیں ہے. آڑو صاحب تسی چھڈو انہاں دیاں گلاں. تسی دسو تسی کدی کسی دا دل چوری کیتا ہے؟ انہیں مجھ دا دل چوری یار ایک بات ہے والا بھینس کا دل کیوں چوری کیا تھا؟ سر انہوں بھوک لگی سے انہیں چوری کر لیا. فکرے بھی کھان لگا تو ٹھنڈا آ گیا. یعنی کھانے کے لیے؟ جی سر مجھ کہہ میری سے میری لات چوری میں زندہ سے رہاں گی. سر منڈے جڑے جم جاندے بھی بہت کیلے کھاندے. ہاں جی اس لیے کہ پوٹاشیم جو ہے اس کا سب سے بڑا نیچرل سورس کیلا ہی ہے. یہ آڑو بھی سارے اتنے بڑے کیلے لے کے روز جم جانا. اتنے کیا کرتا ہے کیلے؟ اسے بیچتا جہاں ایکسرسائز کر رہے ہوتے وہ کول مچھا لے جاتا. چنگا بلا بندہ ایکسرسائز کر رہا وہ تو کانچ لا کہہ رہا ہوں لینے نہیں ہے میں بھی جاواں. جہاں کیلے نہ خریدے اسے بہ کے بادواں میں بھی دے رہے ہوں. ساڈا کھانا ہی خراب ہو جائے. ایڈے ایڈے ویٹ چکن چاہیے درجن لے لو گے تو مر چلے. جی خبرناک عامل نجومی بابا کا کہنا ہے کہ اس کے پاس مخبریوں کا سٹاک ہمیشہ موجود رہتا ہے. لو جی بابا جی آ گئے اپنے اپنے مسئلے دس دو. شوم شڑک پڑک پڑک پڑک. ہمیں مخبریاں نہیں چاہیے ہمارے پاس اپنا پرائیویٹ آئی موجود ہے. کیڑا وہ چپڑ گیا جڑا یہ اصلی بابا ہے وہ تو ڈمی میوزیم تے ہوندا. تے یہ بابا کتوں گٹر چ آوندا. شوم شڑک پڑک پڑک پڑک. سر شوم شک رہا ہے میں پڑک پڑک کریا کروں گا. بابا اج ایک بڑی اہم مخبری لے کے آیا. 10 اکتوبر دی گل ہے. PIA دی ایک فلائٹ رحیم یار خاں جا رہی سی. اس فلائٹ دے وچ ایک سینیٹر صاحب دی بیٹی فلائٹ سے سفر کر رہی سی. ٹھیک اے او بی بی ہے جیدی ایک سسٹر MNA ہے اور ایدا بھائی ایک MP ہے اور والد صاحب سینیٹر ہیں. جی والد صاحب. لو جی یہ تو ہو گئے ہو. ہلو ہلو بھائیو میاں گل سن لو. تھوڑے تو کسی نے کچھ نہیں کہنا بابے کا بیڑا کر کھوجنا. کیا کسی کو نہیں پتا؟ پتا ہوئے گا نہ نہیں لینا. بابا ساڑ کے سوا اپنے آپ کر لے گا. یار اس سے کیا بتا جائے گی؟ بابے نے کاروبار بھی کرنا ہوں. بابے دی ایک برانچ رحیم یار خان چ بھی ہے. اس طرح کو نا بیسیکلی تم ایک ٹھگ ہو. وہ صاحبزادی سینیٹر صاحب دی اٹھ کے ٹوائلٹ چ گئی ہے. چند منٹ بعد ٹوائلٹ تو واپس آئیے تے ٹوائلٹ دے وچ دھواں بھریا ہے. کیا تھا؟ دھواں. وہ اندروں باہر نکلیے. ایئر ہوسٹس نے جا کے باتھ روم چیک کیتا ہے. انہیں آ کے کہا کہ بی بی تسی ہونی اس واش روم چ نکلے ہو. مینو شک ہے کہ تسی ایک نہیں 2 سگریٹاں پیتیاں. جبکہ سگریٹ پینا غیر قانونی ہے. جی وہ صاحبزادی نے اس ایئر ہوسٹس نو بڑے خطرناک نتائج دیاں دھمکیاں دتیاں. وہ دی بڑی بےزتی کیتی. وہ دی بڑی لا پا کیتی ہے. بابے دی گل غور نہ سننا. سن رہے ہیں یار سن رہے ہیں. تو جی رولا ایسا پیا ہے کہ پائلٹ اندروں نکل کے باہر آ گیا. جہاز سے تیرا پیو بیٹھا ہے وہ آپ چلن دیا. اور وہ پائلٹ ہوتا ہے. لو جی شور شرابہ سن کے پائلٹ پیچھے آیا. وہ حیران پریشان رہ گیا. پائلٹ نے دیکھے نہ تو پیچھے حملہ بہ کے چلیاں بھنن دیا. اس تو بعد پائلٹ نے ایئرپورٹ سیکورٹی نو اطلاع کیتی کہ انہاں دے ڈاکومنٹس تیار کیتے جان. اتر دے ساری انہاں نو اریسٹ کیتا جائے. واہ. جس طرح فلائٹ نے لینڈ کیتا ہے اوتھے انہاں نو ڈیٹین کر لیا گیا. واہ 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 واہ. ہن یہ نہ پوچھنا ڈیٹین کی ہوندا بابے نوں بھی نہیں پتا. میری ڈیٹ آف برتھ تے لعنت ہے. اس تو بعد اوتھے بہت منت ترلا ہویا. بڑے بڑے آفیسر حضرات اوتھے آئے. DCO بھی انہاں دی منت ترلا کر رہے سی کہ خدا دا واسطہ جان دیو کی کرنا اس کا. DCO صاحب کہہ رہے جان دیو جناب میں واش روم دھو دینا وا سارا دھواں میں کٹ دینا. اس لیے کہ حکومتی سینیٹر صاحب ہیں بڑی عام شخصیت ہیں. DCO صاحب نے باہروں ہی جہاز دھوتا سارا. چیف منسٹر تک وزیر اعظم تک اوتھے سفارشاں پہنچی سی کہ انہاں نو جان دتا جائے. اس کو سیریس نہ لیں. نہیں سر 10 اکتوبر کا یہ واقعہ آپ ڈینائی کریں گے؟ وہ ہے
वो है हम कोई और बात आपको कर समझ आ चुकी है कि किस सेनेटर का जिक्र है? मैं नाम ले दूं किस लेते हैं। पार्टी नाम से? लेने की जरूरत नहीं है, देखिए हम कोई और बात कर लेते हैं, कोई और बात कर लेते मियां हैं। साहब नाम लेने में आप उसकी तो खैर है, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आपका तो कोई कारोबार नहीं है ना? कोई कारोबार नहीं है। चुनाचे ख्वातीन और नाचे साथ बाबा ये- जब 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 चक जब झिंग ये क्या हो गया मियां साहब? कोई बात जी खबरनाक के फिल्म राइटर ने ऐलान किया है कि वो पाक अमरीका सरबराही मुलाकातों के तनाजुर में एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हाय की लिख बैठा दसो की लिख बैठा ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋ ਵਿਚਵਲ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ पाकिस्तान अमरीका दे तल्लकात ते मैं फिल्म लिखी ਹਾਂ 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 अच्छा कैमरा ओपन किया जनाब ने अच्छा अमेरिका दा एक डंगर हॉस्पिटल दिखाया क्या कौन सा हॉस्पिटल? डंगर हॉस्पिटल जनाब ठीक हाय 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 कट करके अंदर गए हैं जी जैसा नहीं कही गल है नहीं जिस तरह से राइटर का मजाक उड़ा रहे हो जिस तरह से तुमने कट किया है ना, ਇਹ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਲਾਈ ਖਾਰ ਭਾਗ ਲੱਗਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਗਏ यार आप अंदर जाए भी भाई जल्दी करें यार ਯਾ ਚਲ ਜਾ ਜਾ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਬੈਠ ਜਾ जी अंदर गए ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਤੇ कट करके दूरे वाला अंदर गए अच्छा जी हॉस्पिटल के अंदर अच्छा ते बाक ओबामा साहब अपने कुत्ते का चेकअप करवा रहे हैं ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਵੈਗਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ यार व्हाइट हाउस का कुत्ता वैगन के नीचे आ सकता है? ਯਾਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹ 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ क्या? ਪੈਂਸਲਵੇਰੀਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ अंदर गए जी बाहर ओबामा साहब अपने कुत्ते का चेकअप करवा रहे हैं हाँ जी बीमार है कुत्ता, ठीक है। हाय 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 की लिख बैठा ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਅਗਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ यार ये खबर थी कि ओबामा साहब का कुत्ता बीमार था और उसे लेकर वेट के पास खुद गए हैं। ये बात ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ हाय हाय यही तो मैं अर्ज कर रहे हैं कि कैमरा ट्रैक इन किया अच्छा जी हाय हाय एक बंदे ने जाके ओबामा साहब दे कन्न दे कहा कि जनाबे वाला आज थोड़ी मीटिंग भी है ਹਾਂ 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 ओबामा साहब ने उथे कुत्ते नु छड्या और दौड़ लाती हाँ जी अपनी गड्डी तरफ दौड़े ने ना हाँ जी, क्योंकि उन्होंने कहा गया है कि पाकिस्तानी वफद जड़ा है वो पहुंचने वाला है अच्छा ये किसी और इलाके में नहीं गए थे, वो व्हाइट हाउस के अंदर ही है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ जी ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੰਗਰੋਂ ਡੰਗਰੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ लो जी तो कट करके सी गए हैं मियां साहब की गड्डी इन हो रही है व्हाइट हाउस के अंदर ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਥੱਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਟਮ ਕਰ ਰਹੇ वो बेचारा बीमार था दोगी। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ओबामा साहब कह रहे हैं कि 1981 च मैं पाकिस्तान गया आहा। और मेरे रूममेट ने मैनू कीमा और दाल खिलाई सी ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ नहीं ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾਲ ਔਰ ਕੀਮਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ओबामा साहब खुद दाल और कीमा बहुत अच्छा पकाते की कीमा बनाया ओबामा ने बरीक बरीक हरियां मिर्चा काट के वो जो बारीक वाली होती हैं। हाँ जी ये लंबी मिर्च आधी मिर्च भी अमरीकी खा लेना ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ इतनी तेज मिर्चें आम तौर पर अमरीकी खा नहीं सकते। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਖਾਧੀ अदरक ऐ लंबा लंबा कट के बेच पाया बरीक बरीक धनिया कट के ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੀ उन्होंने यही करके उत्ते सुटिया ਹੁਣ ਬਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ लो जी कीमा और दाल तो हो गई तैयार हाँ जी खा भी ली दोनों सरबराहान ये नहीं पी ली दोनों सरबराहान ये नहीं खाई थी, चावल खिलाए थे, जाफरानी चावल। ਇਹ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਚੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ और यार तेन जाफरानी चावलों का नहीं पता ਨਹੀਂ ए दसो जी तो तुम राइटर काहे के हो? सर मैं राइटर है कोई एंकर नहीं ते बोरचियां का काम भी जानता धोपियां का भी जानता वर्कशॉप का काम भी जानता पेंचर भी ला लेंदा साइकिल। अच्छा जी आगे।
वहाँ जाफरानी चावल ठंडे हो रहे हैं और आपको उनका ख्याल ही नहीं आ रहा। सर एडा अच्छा खाना खा के मीटिंग तो नहीं हुई नहीं, मेरा मियाँ साहब सौ गए होने। मियाँ साहब ने कहना मैंने उठावे कोई ना, मैं सौन लगा। उसके बाद फिर आइसक्रीम से तवाज़ो की गई। सर आइसक्रीम? हाँ जी। मैं फिर फिल्म ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ पाइन बिल दे दियो और मियाँ साहब ने कहा जेड़े तुसी सान देने ना वो चो कट लो। देने कौन से हैं? वो सारे 1.6 अरब डॉलर लेके नहीं आए। हाँ, तो उसमें से खाने के पैसे दे दे। सर बल्कि मियाँ साहब ने इमदाद विचों $100 उस बेहोश फौजी ने भी दिते। उन्हें चमोटा कर लिया। लाई खैर मियाँ साहब दिया खैर, अल्लाह जिंदगी से दे, हमें भी उसमें से कुछ इनायत करें। कितने से? जो 1.6 बिलियन मिला। एक दे पीछे पै गया मियाँ साहब दे दियो सुभान अल्लाह। उन्हें कहा मियाँ साहब 100 छो, चलो $10 ही दे दो। ये कहता मियाँ साहब खैर होवे कोई शॉपर बोटियां का ही दे दो, तो बचे जाफरानी चावल ही दे। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਾੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ? गलत बात है। फाड़ कर नाली में हरगिज मत फेंकना। हाँ फाड़ दे। पहले ही सारे लाहौर की गटरें चौक हुई हैं। तमीज नहीं है तुम्हें? डस्टबिन किस लिए बनाए? अच्छा, वो कान में क्या बात करनी थी ओबामा ने? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇਖੀਏ? ओए ਅੱਗੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਬਾਮਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰ। वाह। ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਈਆਂ। वाह वाह वाह। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਤੀ, ਜੰਗ ਕਰਾਤੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ओए वो किताब का नाम की सी गोलगप्पे? ਦੱਸੋ ਜੀ। इस किताब का नाम था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ऐ नहीं सी कहनी आती। इसलिए कि अयूब खान ने बड़े ज़ौक़ शौक के साथ किया। लेकिन जब पता चला ना कि अमरीकी तो डू मोर कहने के आदी हैं, इस मुशक्कत से तो जान छूट ही नहीं सकती, ये तो कभी खुश होंगे ही नहीं। फिर उसने कहा नहीं जनाब, वी नीड फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। लेकिन ख़वातीन हज़रात तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ਲੋ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਡਏ। मैंने समझा कहने लगा खुदा की कसम मैंने आगे यही कुछ लिखा। कितों ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੀਰੋ ਰੱਖ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बेहोश फौजी का रोल करेगा। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।